जय जगन्नाथ। प्रवीर यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत करुच्ची। प्रिय सज्जन मंडली, आपण मान को नहीं जाऊँगी गंगाकूल को, जोठी परीक्षित महाराज बसी श्रवण करुछंती श्रीमद् भागवत महापुराण को। आ श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराउछंती सुखदेव गोस्वामी। आज जिते बड़े सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत महापुराण को कहवा आरंभ कले, सेतबेले किंतु परीक्षित को गोटे प्रश्न कले। कहले, परीक्षित, एते दिन धरी तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराउछ, तुमको भोक लागू नहीं? तुमको शोष लागू नहीं? तुमको व्यथित करुनी निद्रा? तुम मन असंतोष असंतुलन हेउनी? तुम ग्रीवा सेमती रही अचल अवस्था बसीच, नेत्र तुम पितुला हलु नहीं? तुमको कौन निद्रा व्यथित करू नहीं? जाओ गंडे कौन खाई देगी आस। परीक्षित महाराज कहले, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, किछि दिन पूर्वर मु भोक शोषरे आतुर होई ऋषि गलारे मृत्यु सर्प पकाई तांको अपमानित करिथिली। आपण कथा सुनिबा परे मोर भोक शोष दूर हो जाइछि। ये कृष्ण का कथा सुनिबा परे ना मते भोक होउछि, ना शोष होउछि, ना निद्रा मते व्यथित करुछि। हे गुरुदेव, सतरे ए कृष्ण कथारे तो एते रस अछि जा भोक शोष निद्रा सबु हरण कर देउछि। हे गुरुदेव, मत आउ किछि कहंतु नहीं, एतिकी खाली कहंतु, केवल मते कृष्ण कथा ही श्रवण करांतो। सुखदेव गोस्वामी कहले, महाराज, कृष्ण कथारे आपण का प्रेम देखी मु विशेष आनंदित हो जाउछि। आ मु मध्य आपण को पई कृष्ण कथामृत पान करिवार सुजोग पाइली। जेतबेले वक्ता बा प्रवचक जने ए महाप्रभुंकर कृष्ण चरित कथा को भक्तमान गहल कौथाए, ए भक्तमान गहल अनेक भक्त श्रवण करती। कीट पतंग पशु पक्षी वृक्षलता आदि श्रवण करती। अशरीरी मान मध्य श्रवण करती। स्वयं कौथिवा वक्ता ही श्रवण करुता, समस्त ही मुक्ति प्राप्त होइथांती। सुखदेव गोस्वामी से कथा कहउछंती, जेतले कृष्ण रूपी गंगार प्राकट्य हैला, सेतेबेले भागीरथी गंगार महात्मा का कमी गला। कृष्ण पिपासु कृष्ण कथा जेतेबेले सारा संसार रे प्रचारित हैला, जो भगीरथ सगर वंश को उद्धार करिबा पई स्वर्गुरु गंगा को आनिथिले, आ गंगार पावन पवित्र जल रे समस्ते पवित्र होउथिले। जेतेबेले कृष्ण कथा ए महीरे आरंभ हैला, ए पृथ्वी रे आरंभ हैला, मर्त्यपुरी रे आरंभ हैला, सेबेठारु पवित्र गंगा मलिन पड़ीगला। आ कृष्ण कथा उज्जीवित होई लागिला। भगीरथी गंगारे स्नान कले शरीर मलिनता दूर हो जाए, किंतु कृष्ण कथा रे स्नान कले मनर मलिनता दूर हो जाए। भागीरथी गंगा सबु स्थान रे प्रकट होई पारंती नहीं, किंतु कथा गंगा कृष्ण का कथा सबु स्थान रे प्रकट होई थाए। सुखदेव परीक्षित ठारे कृतज्ञता ज्ञापन करी
कृष्ण स्मरण कृष्ण दर्शन करने को लगिले। कृष्ण कथा कृष्ण नाम कृष्ण भक्तिर मृत्यु सुधरी जाए। जार मृत्यु सुधरी जाए से आउ थे जन्म निए नहीं। मृत्यु पूर्वर बैरी वासना नाश करे। बैरी और वासना नाश हेले मृत्यु दिव्य हो जाए। आ कृष्ण को हृदय रे रखिले मन निरोध हो जाए। मन निरोध ही मुक्ति। जेतेबेले मर्त्यपुरी रे धरित्री उपरे दैत्य मानकर उपद्रव हेला, कंस विराज कला, कंस तार बाहुबल लोकबल नहीं ये सारा संसार को अस्त व्यस्त करदेला। मुनि ऋषि मान को, भक्त मान को, साधु मान को विताड़ित कला, तांको उपरे अन्याय अत्याचार कला। लोक माने भी दुखी हेले, पाप भार भी बढ़ीगला। हे संसार धरित्री उपरे पाप भारा बढ़ी जाए, धरित्री माता सही पारे नहीं, दुख करे। कारण ता संतान माने जेतेबेले दुख करती, कष्ट जंत्रणा अनुभव करती, क्या द्वारा प्रपीड़ित हुंती, सेतबेले को माँ या सही पार। तेणु धरित्री दुख सही न पारी ब्रह्मा निकट गला। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा धरित्री माता जाई पहुंचले ब्रह्मा निकट गए। हे ब्रह्मदेव, आपण तो संसार सृष्टि करिसेंती, आपण परम पिता। मो पिला माने आतताई मानक द्वारा प्रपीड़ित होचंती, दस्यु मानक द्वारा शोषण होचंती, असुर मानकर पाद धरे मु थरहर होची। असुर बल पाद भरे भूमि कंपिला थरहरे भारारे चली न पारई अधरु रुधिर गलई मायासुरभि रूप होई कांदई चौदिग चाही विधाता निकटे मिलिला निज वेदना जनाइला गोविंद 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 पदुग रुचि मकरंद। बोली भागवत भगवान की। धरित्री माता सही पारु नहीं। ये पापी मानकर दुराचार रे, पापी मानकर अत्याचार रे भक्त माने जेतेबेले कष्ट अनुभव करती, जंत्रणा अनुभव करती, सेतेबेले धरित्री माता सही पारे नहीं। ये धरित्री माता सुरभि रूप अर्थात गाभि रूप धारण करी ब्रह्मदेव निकट रे गुहारी जणैले। आ ब्रह्मा हेले सृष्टिकर्ता। तेणु सृष्टि की से ही तैयारी करिसेंती, साधु को से ही तैयारी करिसेंती, संत को से ही तैयारी करिसेंती, राक्षस मान को से ही तैयारी करिसेंती, वृक्ष लता सपन कोटि जीव को से ही तैयारी करिसेंती। तेणु माता जाकि पिता आगे कहले पितांकर कर्तव्य पिला मान को प्रतिपोषण करिबा, पालन करिबा, आ पिला मान को उचित शिक्षा दवा। एटी ब्रह्मदेव कले कौन? ब्रह्मादि देवगण माने देखिले एते जोरे पाप भार बढ़ी जाइछि, पापी मानक द्वारा एते जोरे धरित्री माता क्षत विक्षत रही। तेणु आपको समाधान करिबा पाई केबे संभव नुहे। तेणु ब्रह्मदेव देवता मानक सहित
भगवान नारायण पाखरे पहुंचले और नारायण पाखरे पुरुष सुक्त सुक्तर स्तुति कले कले हे नाथ आपण कृपा करी अवतार ग्रहण करंतु। भगवान कहले मु किछि दिन रे वसुदेव देवकी घरे जन्म नेबी कहीं जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभिथानं मधर्मस्य तदात्मानं सृजन्यं परित्राणं साधुना विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। एइथिपाई तो प्रभु अवतरित हुअन्ति धराधाम रे जेतबेले आतताई मानक द्वारा साधु संत माने भक्त माने देवता माने अत्याचारित हुंती धर्म नष्ट होबाको बसे भगवान से अवतरित हुंती धराधाम रे मानव रूप नहीं आतताई मान को विनाश करती धर्म को संस्थापन करती एवं साधु संत मान को उद्धार करती। आज से कथा ब्रह्मदेव समस्त देवता माने जाइए प्रभु को निवेदन करुछंती प्रभु कंसर अत्याचार धरित्री माता क्षत विक्षत हो गलानी संसार रे आउ धर्म रहू नहीं साधु संत माने भक्त माने अवहेलित हेलेनी आपण धरापृष्ठ को अवतरित हुंतु आउ धरा को रक्षा करंतु। एक कथा सुनी भगवान नारायण देवता मान को आश्वासना दे ब्रह्मा को शून्यवाणी कले एबे सकले देवे जाओ मर्त्य मंडले जात हुओ जादव आदि सात वंश कंस को होइब विश्वास। भगवान नारायण कहले हे देवगण हे ब्रह्मा एबे तमे समस्ते मर्त्य मुंडले जात हुओ मर्त्य मुंडले देह रुई जन्म नियो जादव आदि सात वंश है कि जन्म नियो कंस को जमती विश्वास हब जे प्रकृत रे धर्मात्मा माने ए धरापृष्ठ को आश्रेणी बोली गोपी गोपाल रूप होई गोपी जन्मीब देह बही। आगे जो गोपी आ गोपाल एमाने अन्य केही नुहंती एमाने होचंती देवता माने मुनि ऋषि माने साधु संत माने नहले एते भाव आसंता कौठो एते प्रेम आसंता कौठो ये भगवान को प्रति एते संगलाभ करंते केमिति साधारण मनुष्य प्रकृत संभव नुहे। से दिन राम अवतार रे जते बळे वन गमन करुथिले ए वन गमन समय रे ए हजार हजार मुनि ऋषि जो तपसाधन करुथिले से तपी माने ही द्वापर रे गोपी ही जन्म नेले आउ भगवान से कथा ही कहले मुजात वसुदेव घरे बढ़ी भी जाई गोपपुरे मु वसुदेव घरे जन्म नेबी सत किंतु गोपपुरे बढ़े मु लीला सेठी ही करिबी। ये ब्रह्माकाशवाणी शुणिले और सब देवता मान को आश्वासन मध्य देले देवकी वसुदेव विवाह हेला केमिति हेला नैबे मथुरा को विवाह करिबा पाई वसुदेव आसिले मथुरा रे देवता देव मथुरा रे देवकी वसुदेव विवाह संपन्न हेला कंस देवकी वसुदेव रथ चढ़ाइले भाई भिणे भौणी की विदाय करिबा पाई भाई निश्चित भाव रे भाई आउ भौणी रे संपर्क अतुट अलगा थाए देखिला भाई कंस मो भौणी रे विवाह हो जाइछि वसुदेव अत्यंत भद्र अत्यंत ज्ञानी अत्यंत सहनशील अत्यंत सुंदर मनुष्यटीए ताकू जेते मो भौणी बरण करछि ए भौणी भिणे की निज सासु घरे छाड़िबा पाई अंटा भिड़िले कंस राजा यही समय आकाश रे बाणी आकाश बनेला आकाशरू रे कंस देवकी अष्टम गर्भर संतान तो मृत्युर कारण हेब रे अंशुर कंस सुण
न जानू आपना मरण ଯାହାର ବାହୁ ଅଛୁରଥ ତୋତେ ମାରିବେ ତାର ସୁତ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ଅବତରୀ ମହି ରଖିବେ ତୋତେ ମାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ बोलिए बालकृष्ण भगवान की। कंस ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବିଦାୟ କାଳୀନ ସମୟରେ ରଥରେ ବସେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ରେ କଂସ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକି ତୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଉଲ୍ଲାସ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଇ ଭଉଣୀ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ, ତୋତେ ହିଁ ମାରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି କଂସ ଦେବକୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା, କହିଲା ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଦିବସରୀ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିପା କରି। କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ତାକୁ ଅନେକ ବୁଝାଇଲେ। ବସୁଦେବ କହିଲେ, ହେ କଂସ, ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। କେହି ଚିରକାଳ ଏଠାରେ ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ବସୁଦେବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କଂସକୁ, ହେ କଂସ, ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଦିନେ ନାହିଁ ଦିନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦିନେ ନାହିଁ ଦିନେ ତାହା ବିନାଶ ହବ। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ବଢିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଶେଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଅବଶ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧର୍ବ ମୃତ୍ୟୁସ୍ୟ ଚ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ନିବାରଣ ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ନାଶମାନ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେବକୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ତୁମେ ମୋର ଅମର ହେବ ନାହିଁ। ଦେବକୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହଁ। ବସୁଦେବ କହିଲେ, ହେ କଂସ, ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତତେ ମାରିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ମୋର ଯେତେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତୋ ହାତରେ ଟେକିଦେବି। ତେଣୁ ତୋ ଖୁସି, ତୁ ଯାହା କରିପାରିବୁ। ବସୁଦେବ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ସୁତ ତୋତେ ମାରି ଏ ତୋର ନୁହଁ ବୈରୀ। ଏ ଯେବେ ଶିଶୁ ପ୍ରସବିବ ତୋର ନିକଟେ ଦେବି ସର୍ବ। ତୁଅଟୁ ପୁରୁଷମହତ ଏ ମୋର ତିନି ବାର ସତ୍ୟ। ବସୁଦେବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କଂସକୁ କହିଲେ, ରେ କଂସ, ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମୋର ଇଏ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି। ପତ୍ନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି, ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୋ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭରୁ ଯେତିକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ମୁଁ ତୋତେ ସମର୍ପି ଦେବି। ଏକଥା ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କହୁଛି। କଂସ ଚିନ୍ତା କଲା, ବସୁଦେବ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ଦେବକୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନାରୀ ହତ୍ୟା ପାପର ଭାଗୀ ହେବି ନାହିଁ। ଏଠି କଂସ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି। ନାରୀ, ଶିଶୁ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା କଲେ
ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ନାରୀ କି କାହିଁକି ମାରିବି ଆଉ ପାପ ଭାଗ ହେବି। ବସୁଦେବ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହିଁ ବସୁଦେବ, ନିଷ୍କାମ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଦେବକୀ। এই ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ବସୁଦେବ କଂସକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅସମର୍ପଣ କଲା, ସେତେବେଳେ କଂସ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଏ ତ ମୋର ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ, ତାକୁ ମାରିବି କାହିଁକି? ଏ ତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ଏତ ନ ହୋଇ ମୋ ବୈରୀ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମୋତି ମାରି, ଏହାର ମଣିଲି ମୁଁ ସତ୍ୟ, ନେଉ ଏହାର ନିଜ ସୁତ। କଂସ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ବସୁଦେବ ସେଦିନ ଯାହା କହିଥିଲା ଆଜି ଠିକ ସେଇଆ କରିଛି। ମୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଆଣି ମତେ ସମର୍ପଣ ଦେଇଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ କାହିଁକି ମାରିବି? ମତେ ତ ଶୂନ୍ୟବାନ ହେଇଛି, ଆର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହିଁ ମତେ ମାରିବ ବୋଲି। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଏ ତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ, ଆକୁ ମାରିବି କାହିଁକି? ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଦେବକୀର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟିକୁ ବସୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଆଉ ବସୁଦେବ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଫେରି ଆସିଲା। ଏପଟେ ନାରଦ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। କହିଲେ ଯଦି କଂସର ପାପ ଭାର ନ ଭରେ, କଂସ ଯଦି ପାପ ନ କରେ, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନାରଦ ଚିନ୍ତା କଲେ କଂସ ପାପ ନ କଲେ ମରିବ ନାହିଁ, ସେ ପାପ ନ କଲେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ସେତେବେଳେ ଅବତାର ନେବେ, ପାପ ଭାର ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ବଢିଯାଏ ଭଗବାନ ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଲୀଳାଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପ ହିଁ ମଣିଷକୁ ମାରେ। ଆମେ ହିଁ ଆମ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ପାପ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ନାରଦ କଂସ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଦେବତା ମାନେ ତୋତେ ବଧ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତୁ ଦେବକୀର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ନ ମାରି ଫେରେଇ ଦେଲୁ। କଂସକୁ ଉଚାଟ କରୁଛନ୍ତି ନାରଦ। ଆଉ ନାରଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଂସ ଯେତେ ପାପ କରିବ, କଂସ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଆଉ କଂସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତରିତ ହେଇ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିବା, ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାଲ୍ୟଲୀଳାକୁ ହିଁ ଦେଖିବୁ। ହେ କଂସ, ଦେବତା ମାନେ ତୋତେ ବଧ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତୁ ଦେବକୀର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରକୁ ନ ମାରି ଫେରାଇ ଦେଲୁ। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ହୁଏତ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ହେଇପାରେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରଥମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟି କାହିଁକି ଅଷ୍ଟମ ହେବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୁ ଦେବକୀର ସବୁ ପୁତ୍ରକୁ ମାର। ନାରଦ କହିଲେ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ନାରଦ କଂସର ପାପ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏପରି କହିଲେ। କଂସ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କଲା। କଂସ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲା, ପ୍ରକୃତ କଥା ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଛଳନା କେବେ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ଏ ମାୟା ବି ସିଏ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସି ଅବତରିତ ହେବେ ତା କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ସପ୍ତମ ପ୍ରଥମ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭକୁ ଅଷ୍ଟମ କରିପାରନ୍ତି। ଏପଟୁ ଗଣିଲେ 1 2 3 4 8 ହେଇପାରେ, ସେପଟୁ ଗଣିଲେ 1 2 3 4 8 ହେଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ତ, ତେଣୁ ଶେଷ ଆଡୁ ଯଦି ଗଣାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଅଷ୍ଟମ କାହିଁକି ନ ହବ? ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ନାରଦ କଂସକୁ। କଂସ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କହିଲେ। ତେଣୁ ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ କଂସ ରଖିଦେଲା, ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଅତିଶୟ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। ଆଉ କାରାଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ରହିଲେ, ଏ ବିନା ଅପରାଧରେ ବଂଶଧନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଅତିଶୟ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କାରାଗାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ସେଠାରେ ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିହେବ। ଯୋଉଠି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯୋଗ ଋଷି ମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଯୋଉଠି ନିର୍ଜୀବ ସ୍ଥାନ ଥାଏ,
शांत परिवेश थाए, निर्जन स्थान थाए, सेठी ही प्रभु को स्मरण कराए। आज उपकार करिसेंती प्रभु देवकी आ वसुदेव को कारागार मध्य रखिकी, कारण संसार मोहबाया सहित किछि संपर्क नाही। कारागार मध्य अंधकार मध्य एकांत भाव में प्रभु सहित संपर्क स्थापन करिवार उपयुक्त स्थान होछि सेटा। ये हूँ प्रभुंकर कृपा। आपण जेते दुख पातु, जेते कष्ट पातु, जेते जंत्रणा पातु, जदि ईश्वर सहित लीन होते, ईश्वर को लय करेंगे, ईश्वर सहित समर्पित होते, तेरे जानवे जेते दुख पाँच, जेते कष्ट पाँच, जेते जंत्रणा पाँच, ता प्रभुंकर कृपा। कहीं पूर्व जन्मर पाप गुड़ाक आपण को क्षय हो जाऊँगी। आ दुख केतेबेले आमे पाइबा, दुख कोठी थाए। कुंती तो से दिन भगवान कृष्ण को कही, हे प्रभु ये संसार जाकर जेते दुख अच्छी, ये संसार जाकर जेते कष्ट अच्छी, सब मोरी मते ही दिंतु, मुझे बर प्रार्थना करुच्ची। से भगवान आश्चर्य, धन्य भक्त तुम्हें जे सुख बदले दुख मागुची बोले। तेणु कंस अभिमान प्रतीक, अभिमान जीव को संसार रूपी कारागार रे बंदी करी रखे। वसुदेव देवकी कारावास रे जाग्रत थिले, तेणु से भगवान को पाइले। कबीर मीराबाई प्रभुति जागृत थिले, से मन जागृत थिला, हृदय जागृति थिला, मन प्रफुल्लित थिला प्रभु प्रति। तेणु प्रपन्नता न आसिले प्रसन्नता आसब नहीं, प्रसन्नता न आसिले प्रभु को प्राप्त हवा संभव नहीं। आम यदि संसार मोहमाया फसी थिबा, मिछ माया संसार पड़ी, आम संसार विषय वासना पड़ी आसक्ति भाव हो संसार को भोग करुवा, तेरे संसार भितर प्रभु आसबे तो अनासक्त जो संसार प्रति आसीज से प्रभु निश्चिंत भाव में दर्शन दियंती। आज कारागार मध्य बंदी अवस्था अच्छी जगतकर्ता नारायण करे पिता माता। हेमंते बरसे बरस छपुत्र कला कंसनाश, गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद। बोलिए भागवत भगवान की। आ ही देवकी वसुदेव भगवान को पाइले। कंस देवकीर 6 पुत्र को नाश कला। मायार आश्रय बिना भगवान का अवतार हुए नहीं, शुद्ध ब्रह्मर अवतार हुए नहीं। जदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप आसुथाते ताहले तांको जी दर्शन करंता सी उद्धार पाई जानता। दुर्योधन कृष्ण को दर्शन करितिला, किंतु मायावृत्त कृष्ण को, तेणु से मुक्ति पाई पाइला नहीं। जी निरावृत्त ब्रह्म को कृष्ण को दर्शन करिवो से मुक्ति पाइबो। जोगमाया देवकीर सप्तम गर्भ को रोहिणी गर्भ स्थापन कले, रोहिणी गर्भधारण कले। भाद्रव शुक्ल एकादशी दिन बलभद्र प्रकट हो गले। बलदेव शब्द ब्रह्मर प्रतीक। प्रथमे शब्द ब्रह्म, तापरे परम ब्रह्म। बलराम को आगमन परे परम ब्रह्म गोकुल को आसिले। बलराम आखि खोलिले नहीं, से चिंता कले कन्हई न आसवा पर्यंत मु आखि खोलिबी नहीं। जशोदा पूर्णमासी को पचारिले, बलराम कहीं आखि खोलु नहीं कुह। पूर्णमासी कहिले, बलराम परम ब्रह्मंकर ध्यान करुछंती। हे जशोदा, ये बालक पाई तो घर को बालकृष्ण आसीबे। जश ददाति इति जशोदा, जी अन्य को जश दिए से होची जशोदा। जी निज पाखरे अपजश रखी अन्य को जश दिए ता उपरि कृष्ण प्रसन्न होती। जीव एपरी दुष्ट जे से जश निज पाखरे रखे अपजश परमुंडरे बोली दिए।
जी अन्य को आनंद दिए सी नंद, जी विचार वाणी सदाचार अन्य को आनंद दिए ता घर को भगवान आसंती, जे समस्त को आनंद दिए ताकू परमानंद मिलती। नंद समस्त को आनंद देउथिले, तेणु तांको परमानंद मिलिला। गोकुलवासी भाद्रव शुक्ल एकादशी रे निर्जला एकादशी व्रत पालन करुथिले, तेणु गोकुल को भगवान आसिले। कन्हई समस्तंकर नंद महोत्सव रे सारा गाँ आनंद रे नाचिला, समस्ते नाचिबा को आरंभ कले। एणे देवकींकर अष्टम गर्भ धारण करिबा जानी कंस सेवक मान को सावधान करे देला। कंस कहला, हे सेवक माने मोर काल आसुची, शून्यबान मु शुणी अष्टम गर्भ बोली, आज तार अष्टम गर्भ, किंतु खूब सावधान होइथिब। पुत्र जन्म हेले तुरंत मते जणाइब। आउ जेतेबेले गर्भावस्था रे भगवान कृष्ण रहिले माँ देवकी पाखरे कोଳରେ गर्भरे, देवता माने गर्भवासी नारायण को स्तुति मध्य करिदेले। कहले, हे प्रभु आपण होचंदी सत्य स्वरूप, निज वचन को सत्य करबा पई आपण आसुचंती। कारण गर्भर देवकी तो 6टी गर्भ 7टी गर्भ पर्यंत देखिले, समस्ते देखिछंती, देवता माने देखिछंती, किंतु अष्टम गर्भ जते स्थान स्थापित हैला सेतळे देवकीर सौंदर्य रे परिवर्तन आसीगला। देवकीर चतुर्पाश जाजल्यमान हैला, आउ से राज्य सारा फूल फल वृक्ष लता आदि पलवित हो गले, शस्य श्यामला हो गला, सुंदर जलराशि बहिबाकू लागिला, पक्षी मानेकर गुंजन रे गीत शुणागला। देवता माने कहिले, सत्य तुम्हें प्रभु, तुम्हें आसीगला परे ए धरार परिवर्तन हवा ही हवा। सत्यव्र मांकु कलु जात, सत्य स्वरूप तू अच्युत, सत्य तो हर आत जात, आम्भे जानिलु तोर सत्य। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। बोले भागवत भगवान की। जी आपन को लीला स्मरण नाम स्मरण करिब तार पतन हेब नाही। देवता माने पूजा प्रार्थना करुछन्ति भगवान को। देवता माने देवकी को आश्वासना देले। 9 मास पूर्ण हो गला। मन बुद्धि पंच प्राण शुद्ध होई परमात्मा का दर्शन पाई आतुरता बढ़े। जीव आतुर हेले भगवान आसंती। चंद्र जेतेबेले रोहिणी नक्षत्र रे विराजमान कले सेतेबेले परम पवित्र समय आसीगला। भाद्रव मास अष्टम धरात्र रे भगवान चतुर्भुज रूप रे देवकी वसुदेवଙ୍କ सामने प्रकट हेले। चतुर्भुज भगवानଙ୍କର आश्रय नेले 4 पुरुषार्थ मिली थाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष उनको पाखरु ही प्राप्त होई थाए। भगवान कहिले, जो भक्त मते अनन्य भाव रे आराधना करे मुताकु धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करि थाए। मुताकु चतुर्दिगरु रक्षा करे। संपत्ति संतति नाश हेबा परे वसुदेव देवकी दीनता पूर्वक ईश्वर को आराधना कले। से 11 वर्ष चतुर्भुज स्वरूप को ध्यान करने को चतुर्भुज भगवान प्रकट हेले। बंदी सारा रे भगवान को जो रूप धरी चिंता करुथिले देवकी वसुदेव, प्रभु आज से रूप रे तांको दर्शन देले। देवकी की प्रार्थना रे चतुर्भुज रूप दर्शन करुछंती।
प्रकट हेले कहले माँ मु तो कूल आसीगली एथर तोर दुख आउ नाही तोर तोर शत्रु कंस को मैं विनाश करी। माँ किंतु द्वंद्व पड़गल कले प्रभु तुम जो चतुर्भुज रूप धारण कर शंख चक्र गदा पद्म धारण कर तुम्हें मो गर्भ जन्म नहीं बोली ए सारा संसार विश्वास कर तो समस्ते तथा थटा करिवे परिहास करिवे मो कोल को निंदा करिवे चतुर्भुज धारण कर शंख चक्र धारण कर जन्म हुंते ना। प्रभु तले कहले माँ तू कौन कहू कह ना प्रभु मो कोलमंडन करने छोटिया शिशुटे हो जाओ आ छोटिया शिशु जन्म है मात्र जमी क्रंदन करे तुम्हें से मानव लीला रूप मो कोल जन्म हो क्रंदन कर तेबे मु जानिबी तुम्हें प्रकृति मो गर्भ जन्म नहीं मो दुख विनाश करने आसीछ बोली। ज्ञान मार्ग बाधा विषय भक्ति मार्ग सरल प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस भिजई दियो विषयरूपी पतन भयभूत हो ना जिते बड़े एकादश इंद्रिय ध्यान एकाग्र होते प्रभु को साक्षात्कार हम तेणु गीतार एकादश अध्याय अर्जुन को कृष्ण विश्वरूप देखाई भगवान मार कथा को रखिले छोटिया बालक हो गले कांदीबा को लगिले आउ जब कांदीबा को लगिले प्रभु वसुदेव को कहले हे वसुदेव मते गोकुल रे नंद को घरे छाड़ी दी आस। वसुदेव कन्हे की टोकई पुरे मथारे मुंडे चलिले कहले प्रभु ये सारा राज परिवार जाग्रत अच्छा समस्ते जगी रही मो जीवी केमिति। भगवान कृष्ण माँ जोगमाया को स्मरण कले तो जोगमाया आसिले जाग्रत प्रहरी मान जो माने थिले समस्त अचेत हो शोई पड़िले चेतना जाग्रत है जाग्रत चेतना हो गला चेतना थिबा प्रहरी मान शोईगले आउ अचेतन थिबा जड़ थिबा चेतन थिबा प्रहरी मान जिते बड़े शयन करिगले अचेतन हो गले ए जड़ रूप लुहार सांकुड़ी खोलीगला जड़ रूप कबाट मान खोलीगला वसुदेव भगवान कृष्ण को धरिले बाहरिले गोपपुर को कृष्ण श्रीकृष्ण आज्ञा परिमाणे कबाट फिटिला तक्षणे फिटिला पयर शंखड़ी पथक ढाईला बिजुली। बोलिए भागवत भगवान की। अंधकार रात्रि रात्रि अध वर्षा होउची वर्षा चतुर्दिगरु वर्षा घड़घड़ी बिजुली प्रवाहित तो होउची घू घू गर्जन रे प्रकंपित होउची संसार। सातटा कबाट दे जो बंदीशाल रखी कंस ए भगवान के आदेश से सातटा कबाट खोलीगला वसुदेव भगवान कृष्ण को नहीं चलिले आ अंधकार राति इंद्रदेव बिजुली युवक लाइट देखले जो बिजुली आलोक वसुदेव आग को गति करने को लगिले। मस्तिष्क बुद्धि प्रधान बुद्धि रे जे ईश्वर को अनुभव करे तार सबु संसार बंधन तुटी जाए। जे भगवान को मथारे मुंडेब तापाई कारागार द्वार कण मक्षर द्वार मध्य खोली हाथ पादर बंधन खोलीगला जमुना नदीर बही कमिगला जहाँ मथारे भगवान और मार्ग रे कौन सी बाधा विघ्न रहिब नहीं मन भीतर को भगवान आसिले बंधन तुटी जे वसुदेव मथारे कृष्ण को धरिब तार सबु बाधा बंधन तुटी सांसारिक मोह बंधन तुटी गले द्वार खोली जाए अन्यथा सारा संसार मोहरूपी कारागार रे सोई थाए। वसुदेव कारागार को बाहरी से सिले
ବଳରାମ ଶେଷ ନାଗ ରୂପେ ଆସି ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଛତ୍ର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଭିଜୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ। ବସୁଦେବ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁଡ଼ି ଦିହରେ, ଚାଲିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ। ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ବର୍ଷା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ବଳରାମ ଦେଖିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯିବେ। ତେଣୁ ବଳରାମ କଲେ କଣ? ସପ୍ତ ମୁଖ ରୂପୀ ନାଗରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ। ଏପରି ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବସୁଦେବଙ୍କୁ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ଯମୁନା ଉଛୁଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯମୁନା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପତି ଦେବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ଯମୁନା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଯମୁନା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କଲେ। ଟୋକେରୁ ଚରଣ ବାହାରି ଯମୁନା ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଯମୁନା କମଳ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କଲା। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମିଳନରେ ଆନନ୍ଦ ଯମୁନାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯମୁନା କମିଗଲା। ବସୁଦେବ ଗୋକୁଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ସାରା ଗାଁ ଗଭୀର ନିଦାରେ ଶୋଇଥିଲା। ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ରଖି ଯୋଗମାୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ବସୁଦେବ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଗଲା, ସାଙ୍କୁଳି ଖୋଲିଗଲା, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ହେଲେ ସେ ଯୋଗମାୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏ ବନ୍ଧନ ପୁଣି ପଶିଗଲା। ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ବନ୍ଧନ ତୁଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ଜୀବ ପୁଣି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବସୁଦେବ ଗୋକୁଳରେ ମାୟାକୁ ନିଜ ମଥାରେ ବସାଇ ଆଣି ଆସିଥିବାରୁ ବନ୍ଧନ ପଡ଼ିଗଲେ। କାରାଗୃହରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମାୟା ବନ୍ଧନ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ବସୁଦେବ ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏବେ ଯୋଗମାୟା ଦେବକୀ କୋଳରେ ରହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେବଳ କଂସକୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର ସମାଚାର ଦେଲା। କଂସ ଧାଇଁ ଆସିଲା, କହିଲା କୋଉଠି ମୋର ବାଳ, କୋଉଠି ମୋର କାଳ, ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର। କଂସ ଯୋଗମାୟାର ପାଦ ଧରି ପଥରରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଯୋଗମାୟା ଆକାଶରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଜଗଦମ୍ବା ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କଂସର ହାତରୁ ଖସିଗଲେ। କଂସକୁ କହିଲେ, ରେ ପାପୀ, ତୋର କାଳ ଅବତରିତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏ ସଂସାରକୁ ଯେ ତିଆରି କରିଛି, ସଂସାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରିଛି ତାକୁ ମାରିବ, ସଂସାରରେ କିଏ ଅଛି? ରେ କଂସ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର, ତୋର ବୈରୀ ଚକ୍ରଧର, ସେ ତୋତେ କରିବେ ସଂହାର, ଆବର ଯେତେକ ଅସୁର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଲୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲିଏ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ଯୋଗମାୟା କଂସକ ହାତରୁ ଖସିଗଲେ। ଏ କଂସକ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇକି ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ରେ କଂସ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହଉଛି ଠିକ, ତୋ ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ ହବା ହିଁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଶତ୍ରୁ ଯୋଉଠି ବଢୁଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହିଁ ହବ। କଂସ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛି, ଇ ତ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କନ୍ୟା, ପୁତ୍ର ବଦଳରେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯଦି କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁଁ ତ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଲି, ଏ ତ କନ୍ୟା ତ ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରଧର ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି କଂସ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ କଲା, ଆଉ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଲା। ବାଳକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଶୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋପପୁରେ ନନ୍ଦକ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
आहे नंद कोळे गोविंद, आहे नंद कोळे गोविंद। ଆଜି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ପରିବାରରେ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ନନ୍ଦ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ବନଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ସେଇ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହବା, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗୋକୁଳକୁ ଯିବା, ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଉ ଆଜି ନନ୍ଦ କୋଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତେ ଯିବା ନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ହେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଦିବ୍ୟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ସେୟାର କରିବେ, ମୋ କ୍ଲିପଟି ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।